Bonjour, on va continuer la série de la physique nucléaire des nationaux pour les sciences maths. Aujourd'hui, on a national 2018. Donc, on a l'exercice 1, transformation nucléaire 3,25 points. Donc, on se propose dans cet exercice d'étudier la radioactivité alpha de radium ainsi que le mouvement d'une particule alpha dans un champ magnétique uniforme. C'est-à-dire qu'on a deux parties, l'étude de la radioactivité alpha ou le mouvement de la particule alpha dans un champ magnétique uniforme. On va parler juste à la partie 1 de l'étude de radioactivité alpha. C'est en 1898 que Marie et Pierre Curie annoncèrent la découverte de deux éléments radioactifs, le polonium et le radium. Le radium, le RA 226-98, qui se transforme en radon de 222-96 Rn, est considéré comme l'un des exemples historiques de la radioactivité alpha. L'activité d'un échantillon radioactif était alors calculée par rapport au radium, considéré comme étalon. Qu'est-ce que ça veut dire étalon? C'est-à-dire l'activité de radium, نقولوا بحال référence. Nous غادي يبدا الحساب ديال les activités ديال les autres échantillons. هذا ما معنى étalon. Elle fut exprimée en Curie, CI, pendant des années avant d'utiliser le becquerel, BQ, comme unité. Donc, عندكم في الكور l'activité ديال un échantillon radioactif تكون بالبecquerel. اما ديجا شحال هذه كان تيكون بالكوري CI. تمام. وكاين واحد لا ريلاسيون باش تحول من الكوري للبكريل ولا من البكريل للكوري اكسيتيرا. مزيان قال لك لو كوري ان سي اي اي لاكتيفيتي دان ايشانتيون دان غرام 1 غرام دو راديوم 226. اذا ملي تشوف ان كوري سيتادير كوا سيتادير عندك لاكتيفيتي ديال 1 غرام دو راديوم 2000 ولا 226. اذا هذا اون اوتر يونيتي فوق ما داروا البكريل تيديروا شنو؟ تيديروا الكوري. دونك لي دوني عندك لا ماس مولير ديال radium, M est égal à 226 grammes par mol. Constante d'Avogadro, Na est égal à 6,02 10 à puissance 23 mol, moins 1. Et dans la masse molaire et le nombre d'Avogadro, c'est juste pour calculer le nombre. Le nombre, je vois le nombre. Le nombre, il y a la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. La masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro, ça s'appelle le nombre. Le nombre, il y a les noyaux qui est l'échantillon. Et dans les deux, c'est juste pour calculer le nombre. L'énergie de liaison de noyau de radium, EL, le radium, attaque l'énergie de liaison de noyau de radon, Rn, EL, Rn, et l'énergie de liaison de noyau de hélium, EL, l'hélium. L'énergie de liaison des attaques du noyau, c'est juste pour calculer l'énergie produite. L'énergie produite. On connaît bien l'énergie produite. On a deux méthodes pour calculer l'énergie produite. Donc, imma نخدموا بلي ماس, imma تخدموا بl'énergie de liaison. Il attaque les masses des produits moins les masses des réactifs كلشي تضربوا في 931,5 باش تمشي directement بالميجا électron volt. Il attaque l'énergie de liaison de noyau, c'est l'énergie de liaison des réactifs moins l'énergie de liaison des produits. Dans ce cas-là, ما تضربش في داك 931,5 تخرج لك الريزلtat directement باش بالميجا électron volt. Et dans ce cas-là, عطانا l'énergie de liaison ديال les noyaux, c'est-à-dire غنديروا EL ديال les réactifs ونقسم منها EL ديال les produits والريزلtat تجينا directement. La constante radioactive de radium, lambda est égale à 1,4 10 à puissance moins 11 secondes moins 1. Et dans la constante radioactive, c'est juste pour calculer T1,5. Il y a T1,5. On a un an, il y a 365,25 jours. Pour les questions. Pour les questions, on donner la définition de l'énergie de liaison d'un noyau. La définition de l'énergie de liaison d'un noyau. On a l'énergie de liaison d'un noyau, du noyau, et l'énergie qu'il faut fournir à un noyau pris au repos. Il y a l'énergie là, on a un noyau qui est au repos. D'abord, il faut que tu pris au repos. Ça va?
c'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau pré-Europe. Pour le dissocier en ces différents nucléons isolés et Europe. Et dans l'énergie pour faire la dissociation de ces nucléons. ولكن خصهم يبقاو aussi Europe. مزيان كاين شي ناس ما تيكتبولناش داك اوروبو تيكون الجواب ديالهم غلط définition تتكون غلط donc pour la définition ديال l'énergie de liaison d'un noyau خصك تكتب له et l'énergie qu'il faut fournir à un noyau pris au repos pour le dissocier en ses différents nucléons isolés et au repos. هذه la définition صحيحه. 1, 2. Choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. Le radium et le radon sont des isotopes. Donc, واش isotope? Radium Ra ou le radon Rn. إذا لاحظت معايا radium Rn radon. واش قال لك isotope؟ ماشي isotope حيت les isotopes تيكون عندهم même Z. تيكون عندهم même Z. إذا عندهم ما عندهمش même Z, c'est-à-dire ils ne sont pas des isotopes. B, قال لك le noyau de radium est constitué de 98 ou 88 neutrons et de 138 protons. إذا les neutrons إلا شفنا radium هنايا إذا عنده 88 protons ولكن هما داروا هنايا neutrons c'est-à-dire l'inverse. ولي neutrons تدير A-Z تلقى لي neutrons تلقى 138 c'est-à-dire هنايا خاص يكونوا لي protons هنا خاص يكونوا لي neutrons. C'est-à-dire que B n'est pas juste. C. Après une durée égale à 3 T1,5, demi-vie de radium, il reste 12,5% des noyaux initiaux. Il a 3 T1,5, on a la relation des noyaux, ou le nombre des noyaux. Le nombre des noyaux à l'instant T, c'est N0 sur 2 à la puissance N. Il y a des relations de conflit court. N. Le nombre de noyaux à l'instant T, je dis ça, il y a N0 sur 2 à la puissance N. Je ne sais pas N. Le N, c'est le nombre qui est قدام T1,5. N T1,5. Dans ce cas-là, on a 3 T1,5. Donc, le nombre, les radios, c'est N0 sur 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3, il y a 2 fois 2, il y a 4 fois 2, il y a 8. Il y a N0 sur 8. C'est vrai? إذا مشينا نخدموا بالبورسونتاج حيت قال لك il reste 12,5%. N0 شنو غادي تمثل لك N0 هي 100%. هي 100%. C'est-à-dire ان لو نومبر ديال لي نوايو ريستون واحد لانستون تي غادي يكون هي 100% sur 2 à la puissance n والان هي 3 تما c'est-à-dire 100% sur 8. إلا درتي 100% sur 8 غتجيك هي 12,5%. C'est-à-dire ان سي جوست. إذا عقل على الريلاسيون ديال لو نومبر ديال لي نوايو في واحد لانستون تي هي n0 sur 2 à la puissance n حيث ان الان هو لو نومبر اللي تيكون حدا تي ان دومي عندك 3 دونك 2 à la puissance 3 هي 8 هي n0 sur 8 صافي في هذا الانستون هذه ديال 3 تي ان دومي. الا خدمنا بالبورسونتاج n0 تتمثل 100% sur 8 تعطيك 12,5%. اذا سي هي اللي جوست. La relation entre la demi-vie et la constante radioactive est T1,5 est égal à lambda fois ln جوج. هذه سي فو حيت T1,5 نورمالمون هي ln جوج sur lambda حيت lambda تكون بسكوند موان sur lambda. Donc c'est هي بوحدها اللي هي جوست. Donc 1,3 قال لك montrer que 1 curie est égal à 3,73 10 à puissance 10 becquerel. إذا باش نديمونطريو هذه خصنا نرجعوا لذاك الجمله اللي هضرنا عليها. عطاك لا ديفينيسيون ديال الكيور. قلنا لكم ديما ملي يجي ديك شي حاجه جديده ما عندكش في الكور ضروري ما يعطيك الديفينيسيون ديالها. خاصك تقرا داك الديفينيسيون وتفهم شنو تقول لك هنا. قال لك 1 curie est l'activité d'un échantillon d'un gramme, 1 gramme de radium 222. إذا هي l'activité 1 curie هي l'activité ديال 1 غرام ديال الراديوم. إذا pour montrer que 1 curie est égal à 3,4 becquerel إذا غادي نمشيو نحسبوا l'activité ديال 1 غرام ديال الراديوم. l'activité ديال 1 غرام ديال الراديوم هي 1 curie. إذا باش pour calculer l'activité عندنا الريلاسيون ديال l'activité est égal à quoi؟ est égal à lambda fois le nombre. lambda fois le nombre. lambda déjà كاينه. La constante radioactive ديال الراديوم fois n fois le nombre. وشنو هو le nombre؟ Le nombre, il y a la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro.
la masse de l'échantillon sur la masse molaire du noyau اللي تنهضروا عليها fois le nombre d'Avogadro. إذا la masse de l'échantillon هي 1 gramme, la masse molaire عطيها لك ولا nombre d'Avogadro عندك ودير الكالكول. Donc l'expression ديال A اللي هي l'activité est égale à lambda fois la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. مزيان عندنا غولاسيون وحده اخرى تنحسبوا منها لو نومبر هي تاخذ لا ماس ديال ليشونتيون على لا ماس ديال نوايو. لا ماس ديال ليشونتيون هي 1 غرام، هذه هي لا ماس ديال ليشونتيون حيت لاكتيفيتي ديال ليشونتيون هذه هي لا ماس ديالو 1 غرام تقسمها على لا ماس ديال ان نوايو. غير الاشكال هنايا ما عطاكش لا ماس ديال النوايو حدا، دونك ما غاديش نستعملوا هذه الغولاسيون. قلنا لكم غير كاين واحد كا وحده اخرى تنحسبوا منها لو نومبر هي لا ماس ديال ليشونتيون سور لا ماس ديال النوايو. مزيان. ou bien تدير la masse de l'échantillon sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro اللي عندنا هنا في لي دوني. دونك غنستعملوا هذه العلاقه. دونك A تجيك لامدا fois la masse de l'échantillon sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. تدير الكالكول ديالك تتخرج exactement 3,73 à puissance 10 becquerel. Alors, très simple. Très simple, très simple. 1,4. Quel serait en becquerel en juin 2018, l'activité d'un échantillon de masse 1 g de radium dont l'activité en juin 1898 était de 1 becquerel. شحال تكون l'activité في 2018 صافي tel que بدا فين بدا في 100 ولا 1898 ب 1 becquerel. مزيان. القديمه هذه راه ان كوري هنايا راه هي لاكتيفيتي سي لاكتيفيتي في هاد لا دات. سولنا على لاكتيفيتي في هاد لا دات هادي. مزيان. اذا لاحظ معايا مزيان ان كوري راه هي لاكتيفيتي سيتادير هاد لا دات اللي تتكون قديمه لاكتيفيتي ديالها هي لاكتيفيتي ا تي ايكال زيرو. عقل معايا مزيان هنايا حيت ملي تعطيك لي دات ما تيبين لكش فين هي الا زيرو فين هي الا الانستون تي اكسيتيرا. اذا لا دات اللي تتكون قديمه هي الا زيرو. اذا هاد ان كوري هي الا زيرو. بيان سور انت ما تخدمش بالكوري، حنا قلنا ان كوري هي هاد لا فالور هادي، انت تخدم بهاد لا فالور هادي. دونك الا زيرو كاينه صافي. هو سولك على الا وعندنا غولاسيون تتربط الا بالا زيرو، ا في واحد الانستون تي بالا زيرو. عندنا الا اي تيغال ا زيرو اكسبونسيون موان لامدا تي. لامدا ديجا كاينه هي هذه 1,4 10 puissance موان 11. Donc A est égal à 0. A 0 قلنا هي 1 كوري تعوضها بهذه لا فالور هذه. لامدا كاينه هنايا تيبقى لك لانستون تي. لانستون تي هي لانستون اللي ما بين هاد لا دات وهاد لا دات. دونك غدير 2018 تنقص منها هاد لا فالور هذه وتخرج من تما شحال عندك ديال لي زاني. شحال عندك ديال لي زاني وتدير الكالكول ديالك عادي وصافي. غير لي زاني تما خصك تحولهم بيان سور، خصك تحولهم للسكوند. اذا عطاك ديجا ان نون هي 365,25 جور. انت ما تخليش بالجور بيان سور غتحول للسكوند. اذا باش تحول للسكوند اذا ملي غادير لا ديفيرونس اونتر هاد لي دو دات غادي تضرب هذيك لو نومبر ديال لي زاني في هاد لو نومبر هذا باش تحول لك الجور، ومن الجور غادي تضرب في 24 ومن بعد غادي تضرب في 3600 باش تحول لك لياش للسكوند. حيت الا ملي يسولك على الا لو طون اللي كاينه في الغولاسيون ديال الا توجور خصو يكون باش بالسكوند. حنا عندنا ا اكس ا ايغال ا 0 اكسبونسيون موان لامدا تي ولامدا خصو يكون عندهم ميم يونيتي. لامدا كاينه بالسكوند موان زائد تي خصها ضروري تكون بالسكوند باش تمشي السكوند مع السكوند صافي. اذا لامدا كاينه بالسكوند موان زا و تي خصها تكون ضروري باش بالسكوند. اذا انت تشوف لونيتي ديال لامدا مع لونيتي ديال تي. الا كانت بالاون موان زا تتخلي تي باش بالاون باش تمشي الاون مع الاون صافي. اذا الا درتي 218 نقصتي منها 1898 غتعطيك 120 اون اللي غادي تضربها في هذا لو نومبر اللي قلنا فوا 24 فوا 3600 وتخرج بالسكوند ديريكتوم صافي. ودير الكالكول. غير ليكسبريسيون ديال ا ايت ايكال ا زيرو اكسبونسيون مون لامدا تي كاين اللي ما تيقبلهاش، كاين الاساتذه اللي ما تيقبلوهالكش هاد الكولاسيون تحطها له ديريكت تقول له اون ا ايت ايكال ا زيرو اكسبونسيون مون لامدا تي. اللي تتحط ديريكتومون هي لا لوا دي كرواسونس راديواكتيف ان ايت ايكال ان زيرو اكسبونسيون مون لامدا تي. هذه تكتبها له هي الاولى سون ديمونستراسيون ان ايت ايكال ان زيرو اكسبونسيون مون لامدا تي
باش دوز ل ا تضرب في اللامدا. اذا عندك ان est égal à 1 0 exponentiellement لامدا تاع ضرب لامدا في الاول ضرب لامدا في الثاني. اذا لامدا ان est égal à لامدا ان 0 exponentiellement لامدا تي، ولامدا ان هي ا تساوي ا 0 حيت لامدا ان 0 هي ا 0 ولامدا ان هي ا. دونك تجيك ا ايكال ا 0 exponentiellement لامدا تي. تري سامبل. قال calculer en MEV l'énergie delta E produite par la désintégration d'un noyau de radium. مزيان. اذا هنايا غادي تحتاج تكتب ليكواسيون باش تعرف فين هما لي برودوي فين هما لي رياكتيف. سولون ليكزارسيس عندنا الراديوم غادي يعطينا الرادون زائد الهيليوم، حيت راديو اكتيفيتي الفا حيت قال لك هنايا راديو اكتيفيتي الفا. اذا الراديوم غادي يعطينا الرادون زائد الهيليوم. اذا الرادون هو الرياكتيف et les autres غادي يكونوا لي برودوي. وبما ان عطاك l'énergie de liaison c'est-à-dire on va faire l'énergie de liaison ديال لي برودوي ديال لي رياكتيف غنقصوا منه l'énergie de liaison ديال لي برودوي. c'est-à-dire EL ديال الراديوم moins EL ديال الرادون moins EL ديال الهيليوم غتعطيك l'énergie produite. غتعطيك l'énergie produite. غير هاد l'énergie produite غتخرج لك نيجاتيف. انت تدير لها لا فالور ابسولي. انت دير لها لا فالور ابسولي تتولي شنو؟ تتولي انرجي ليبر. تتولي الانرجي ليبر. تدير لها لا فالور ابسولي باش تخرج لك بوزيتيف، حيت هو طالب لك تما الانرجي لا فالور ابسولي ديال الانرجي برودويت. صافين. كما تلاحظوا راه تري سامبل. بالنسبه للسوليسيون الديفينيسيون حنا ديجا عطيناها. البروبوزيسيون كي جوست ديجا عطينا سي مزيان هي اللي جوست. قال لك مونطري كو هذه قلنا غادي دير الغولاسيون ديال ا ايتيغال لامدا فوا ان. لامدا ديجا كاينه هي لا كونستانت راديو اكتيف، والان دير لا ماس سور لا ماس مولير فوا لا نومبر دافوغادرو كلشي كاين. لا ماس مولير لو نومبر دافوغادرو لا ماس ديال ليشونتيون اكسيتيرا. غير انتبه لا ماس ديال ليشونتيون مع لا ماس مولير خص يكونوا بجوجهم بالغرام. يعني لا ماس ديال ليشونتيون ضروري الا ما عطاهاش بالغرام خصك تحولها للغرام ضروري باش تمشي الغرام مع الغرام وتجيك نيشان هاد لا فالور اللي عطاك هنايا. بالنسبه ل 1 4 قلنا غادي دير ان ايتيغال سولون لا لوا ديال ديكروسونس راديو اكتيف ان ايتيغال 1 0 اكسبونسيمون لامدا تي. كلشي غنضربو في اللامدا باش تخرج بالا ا تساوي ا 0 اكسبونسيمون لامدا تي. قلنا لاكتيفيتي اللي تتكون في لا دات اللي تتكون قديمه هذيك هي الا 0، وهاد لا دات هذه جديده تتكون هي الا في واحد لانستون تي. قلنا لانستون تي غادي تخرجها من لا ديفيرونس ديال 2018 و 1898 غتجيك 120 اون. غادي تحولها للسكوند حيت لامدا عندك بالسكوند وتدير لابليكاسيون نيميريك. تتخرج لك هنايا ا في هاد لا دات هادي هي 3.54 10 sa puissance 10 بكريل. مازال ما تنساليش البكريل. ملي تبغي تحسب بالبكريل لو طون خصو يكون بالسكوند. ملي تبغي تحسب بالبكريل لو طون خصو يكون باش بالسكوند. مازال تعطيك الغولاسيون باش تحول للسكوند. السؤال الاخير قال لك بالميغا الكترون لينيرجي برودويت. بما ان عطى لينيرجي دو ليزون ديال لي برودوي اي لي رياكتيف تدير لينيرجي دو ليزون ديال لي رياكتيف نقص منه لينيرجي دو ليزون ديال لي برودوي. وهنايا ما تضربش في داك 931.5 ما تحتاجش تخرج لك الغلاسيون ديريكتومون باش بالميغا الكترون فولت. هنايا في هذا لو كا لينيرجي برودويت بيان سور خصك دير لا فالور ابسولي تخرج 4.7 ميغا الكترون فولت. 4.7 ميغا الكترون فولت. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تبارك الله.